kunnafoni teliman minnu b'an bolo bi dɔgɔkun forilen kunnafoni minnu b'an bolo ɲɛta kɔnɔ bi o tɛ 20 janvier ani fatulu 20 janvier anw ka armée nationale a ye san 60 ani san 1 a y'o sɔrɔ e tun b'a kɛnɛ kan ne yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan dɔ kɛnɛ kan e tun bɛ kati i ye da sumusumuniw kɛ ministres sɔrɔla ni jalabatigiw an b'o kunnafoni an b'o lase baw ma. ko n'aw mana n ka arajo tɛ kuma bi n'aw mana 20 janvier hukumu kɔnɔna na fɛn min ye Asimi ye a ye dantigɛli kɛ bamanankan na ani général Omar Jara polisi ɲɛma Sulemani Traoré ani Bukari Kojo protection civile an bɛn'o lase an lamɛnnikɛ jɛkulu Watara ni dɔgɔkun bɛ fori waati min na kɛra don dimanche jan fɛ fɛn min ye janvier kalo tile 16 an ka cɛkɔrɔba an ka jamana ɲɛma an ka premier ministre kɔrɔ an ka président de l'Assemblée nationale kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita a ye juru kun bila fɛn min ye fatuli kow ye sa o kɛra 34e bataillon du génie militaire la jumadon ne yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan an bɛ dantigili minnu na an y'u sɔrɔ yen an ye fɛn min ye an ye fɛn min mɛn an b'o di an lamɛnnikɛ jɛkulu ma Watara fɛn min ye sapeur pompier ɲɛma fɔlɔ ye n'o ye général Yakuba Sulemani Sidibe n'u b'a fɔ a ma ko Bebel kunungo dimanche nɛgɛ ɲɛ 10 waati ale fana ka fatulu bɛɛ lajɛlen labɛnni o kɛra gendarmerie école la n'o ye Falajɛ ye an bɛna an da don o fana na o da lamɛnnikɛ jɛkulu tulo kan ninnu de ye kunnafoni wɛrɛw bɛ ɲini ka fara kan minnu bɛ lase aw ma bi tɛnɛ ani Watara fɛ kosɛbɛ Abdou Watara ko n'aw mana jama bɛɛ sigilen don n'aw mana ko n'aw mana lamɛnbaa jama sigilen bɛ n'aw mana ko f'aw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka f'aw ka na. Watara 20 janvier 61 20 janvier 22 san 2022 bi wɔɔrɔ ani kelen a ka ca dɔw b'a fɔ ko i kɔrɔla dɔw b'a fɔ ko i ma kɔrɔ an fa minnu ye san 90 sɔrɔ ani san 100 bi wɔɔrɔ ni kelen n'i ko e ye cɛkɔrɔba ye e ko i tɛ woro sara dɛ a kɔrɔla a ma kɔrɔ hali bi ala ka caman fara armée malienne si kan a ka taa fo san 90 ni ala ye anw yɛrɛ si jɔ ko cogo yɔrɔ in taali man di maa ye dɛ cɛtɛ mais ala k'an kisi a ma kɔni tɛ dɛ a bɛ fɔ de ko ala k'an faama ma o tuma an ka ala ka n'a cɛ janya armée malienne ye san 61 sɔrɔ a labɛnw u tun bɛ Kati a ka kɛ Kati e yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan siga t'a la Yɔrɔmjɛlɛcu i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min kabini nɛgɛ kaɲa 8 an kɔni sera an y'a sɔrɔ jama bɛ yen jamana ɲɛma colonel Asimi Goïta a ka ministres kabini nɛgɛ kaɲa 8 sanga 30 olu caman sera kɛnɛ kan kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛma caman fana tun bɛ yen nɛgɛ kaɲa 8 miniti 40 o kan min ye an ka wasabulon ɲɛmaaba ni o ye Maliki Jaw ye colonel Jaw ale sera kɛnɛ kan nɛgɛ ɲɛ 8 sanga 45 marabolo ɲɛma docteur Sugɛli Kokala Mayiga ale fana sera kɛnɛ kan min ye nɛgɛ kaɲa 9 sanga 5 o kan jamana ɲɛma yɛrɛ a bɔra a siso la ka sabu kɛ ɲɛnɛkɛ in tun bɛ ka kɛ yɔrɔ min na o ni jamana ɲɛma yɛrɛ siso man jan a bɔra yen ka na a selen kɔ kɛnɛ kan baara fɔlɔ minnu kɛra o de ye ka flɛri ta ka taa bonyalasegin kɛ sɔrɔdasi minnu binna faso ye minnu ye u nin di ka se ka jamana kuma bɔ kosɛbɛ o tɛmɛlen kɔfɛ min ye jamana jɔnjɔn ye o dara o baara ninnu tɛmɛlen kɔfɛ Yɔrɔmjɛlɛcu jamana ɲɛma a nan'i sigi kuma dira kumakɛlaw ma baara fɔlɔw la min ye jɔnjɔn ye lakodɔli jɔnjɔn ka ta k'a di maa minnu tora kɛlɛ daga la olu somaw jɔnjɔn taara ka di olu ma k'a fɔ a ye nin minɛ aw somaw tora kɛlɛda la jamana ma ɲina u kɔ jamana y'a dɔn u ye o tɛmɛlen kɔfɛ fana min ye dɛmɛ ye sifa wari a miliyari 2 ani kɔ o fana bɔra wagandiba kɔnɔ min ye chèque géant ye k'o di kɛlɛkɛcɛw ma minnu tora kɛlɛ daga la olu somaw ma du k'a dɔn k'a fɔ ko jamana ma ɲina u kɔ o baaraw bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ min ye défiléw ye o kɛra o baaraw duguma kɛlɛkɛlaw sanfɛ kɛlɛkɛlaw garde nationale douane
protection civile polisi eaux et forêts ani polisi kosɛbɛ ani k'a laban o dɔnkilinin ka di denmisɛnninw ye dɛ ko wa waro wa olu de b'a kun jɛ nin dɔnkili tun ka di cɛkɔrɔba ye dɛ kosɛbɛ wallahi nin tun ka d'a ye dɛ wa waro fa b'a bolo kɛ ten ala ka ɲi da i bi k'a la nin tun ka d'a ye kojugu ninnu tun bɛ tɛmɛ dɔrɔn k'a datugu a yɛrɛ bɛ wuli k'i jɔ k'a bolo kɛ tan tellement a ka d'a ye ala ka saya k'a ma lafiya ya rabbi an ye kumakan dɔw sɔrɔ jamana ɲɛma Asim Goyita kosɛbɛ ale ye dakuruɲa fila fɔ bamanankan na tabarika i b'a dɔn lajɛba ninnu n'a ye a fɔra ko assise nationale cɛkɔrɔba dɔ ye ci dɔ ne da a ko ciwa minnu ye kumakɛlaw ye n bɛ ci dɔ da i k'a fɔ Asim ye ne ko ne tɛ Asim ye ne tɛ gɛrɛ hari Asim la n tɛ se a se tɛ n ye a ko a fɔ i ka radio la ko 20 janvier k'a k'i gɛlɛya n'a bɛ tubabukan fɔ k'a ka bamanankan fɔ ne ye commandant Baba Sise a ka conseil spécial ne ye message ci o de ma n ko k'a fɔ président ye a bɛ nazarakan fɔ o tiɲɛ n ko cɛkɔrɔba san 80 ni san 9 a ko Asim k'a kɛ ala kama k'a ka kuma bamanankan ala dun y'a dɔn ci fɔra babaya lase an bɛ nin de ɲini fɛn min ye ladilikɛlaw ye fama kɛrɛfɛmɔgɔw ni ci fɔra i y'a f'a ye an nisɔndiyara Baba Sise ye ci fɔ a kumana bamanankan na 20 janvier kɛnɛ kan an b'a fo o tuma Asim ye fɛn min sɔrɔ k'o fɔ bamanankan na an ka fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn an ka mɔgɔkɔrɔ ye n'o ye président Modibo Keyita ani fɛmɔgɔw ye olu minnu y'a sababu y'a to an ka armée sigira sen kan k'o tasibila k'olu ye ani ka tasibila kɛ sɔrɔdasi minnu ani civil minnu ɲɛ tora ni jihadi kɛlɛ in na ani an teri minnu na an dɛmɛ ni kɛlɛ fana n'u ka mɔgɔ fana tora la ka tasibila kɛ bɛɛ ma ani ka tasibila kɛ ka ala deli minnu joginna kɛlɛ in hukumu kɔnɔna la ka kɛnɛya d'u ma ka nɔgɔya k'u ye ka foli bila Mali sɔrɔdasi bɛɛ ye tenitigi bɛɛ ye ani an terilaka minnu nana an dɛmɛ kɛlɛ in na minnu b'a to kɛlɛ taabolo a falenna sisan bɛɛ ɲɛ b'a la lafiya bana dɔɔni o taabolo o sɔrɔla jamanadenw ka cɛsiri fɛ sɔrɔdasiw ka cɛsiri fɛ mun b'a to o dugu minnu ni o duguladenw y'u ka dugu bila gɛlɛya kosɔn armée bɛna to o dugu kana ni bɛn ni lakanali ye mun b'a to o duguladenw bɛ sigi u ka dugu kɔnɔ o de b'a to an bɛ se ka élection organiser basigi kɔnɔna bɛn kɔnɔna mun b'a to ni président kura sigira mankan tɛna kɛ kɛlɛ tɛna k'a la hali bi ka foli bila maliyɛn bɛɛ ma an filɛ yɔrɔ min na bi bɛna maliyɛnw man kan fɔ ɲɔgɔn kɔ maliyɛnw man kan mankan kɛ bilen parce que gɛlɛya bɛ jamana kan a b'a ɲini maliyɛn den bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ka hakili kɛ kelen bɛɛ k'i dusu kɛ kelen mun b'a to an bɛ se ka jamana bɔ dingɛ in kɔnɔ parce que jamana fila t'an bolo jamana kelen de b'an bolo hali bi ka foli bila maliyɛn bɛɛ ma minnu bɛ Mali jamana kɔnɔ minnu bɛ Mali jamana kɔ kan u ka cɛsiri la ka fɔ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka armée dɛmɛ mun b'a to an ka armée sɔrɔ armée b'a to gɛlɛya mana cogo o cogo maliyɛnw tɛ nimisa u ka wari bɔlen na u tɛ nimisa u ka armée la ka ɲini ala fɛ ala ka sara jira an na. Abdou Ouattara Asim bɔlen kɔ an ye fɛn min ye ira dɔn kɛlɛ kuntigiba ye Asim de ye n'a bɛ fɔ o ma ko chef suprême des armées nka ka jigin an bɛ se k'a fɔ ni Sadio bɔra yen mugutigi chef d'état-major général n'o ye kɛlɛtigiba yɛrɛ ye maa min hakili b'u bɛɛ lajɛlen na maa min b'u bɛɛ lajɛlen kunna n'a bɛ fɔ o ma ko CMG chef d'état-major général des armées Omar Jara ale fana kumana a dakuruɲa fila fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn. o armée ni lata ɲɛ la donc bi mankan min bɛ jamana kɔnɔ bi ani gɛlɛya min bɛ yen o y'an garisɛgɛ ye bi mais an labɛnnen bɛ ka a gɛlɛya in kunbɛn an fana bɛ k'an bila ka taa ɲɛfɛla la sini armée bɛ kɛ cogo min na pour que gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ armée ka se ka baara k'a ɲɛ ma ka waleya ka jamana kunna. Abdou Ouattara an ka finitigiw hali bi 20 janvier an b'o kumu kɔnɔna na Omar Jara bɔlen ko ye an ye polisi ɲɛmaaba inspecteur général de police Sulemani Traoré a fana ye dantigɛli kɛ 20 janvier hukumu kɔnɔ o filɛ nin ye. u ye fɛn caman kɛ anw ye dɛ n'i y'a jateminɛ san 10 laban in na min kɛra san 1 min tɛmɛna sisan 2021 o ɲɔgɔn ma kɛ dɛ fɛn caman créera siɲɛ 1 ka mobili 100 ani kɔ k'o d'an ma katikatu pour que an ka se ka baara kɛ marifa u b'a fɔ min ma ko pistolet caman ba dira o tɛmɛnen kɔ commissariat 30 ɲɔgɔn an y'o de créer GMC n'an b'a fɔ ko 5 de créera et puis cɛta caman kɛra o kun de ye ka an dɛmɛ pour que hali bi an bɛ ka min kɛ an ka dɔ fara a kan mais il faut reconnaître que an ka mɔgɔw fana bɛ baara la. Abdou Ouattara fɛn min ye protection civile ye ni maaw b'a ko sapeur pompier olu fana ka jalatigiba n'o fana kɛra général ye général Bugari Kojo ale fana ye dakuruɲa fila fɔ u ye minɛnw sɔrɔ ka finiw sɔrɔ alhamdulilayi an k'ale fana na. forces armées et de sécurité an b'o sécurité de kɔnɔ a kɛra forces armées ye
force de sécurité an bɛɛ de bɛ jɛ ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ donc fɛti an bɛɛ de ta don i yɛrɛ de ta maliyɛn bɛɛ de ta don donc an ka fɔ malidenw bɛ yen a cɛ n'a muso aw bɛɛ bonne fête ala ka san fura hɛrɛ d'an ma ala ka jamana in suma ko k'aw kana tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an mana ko aw kana tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw mana n'aw mana nafa tɛ nkalon na tun n'aw. nin tun ye général Bukari Kojo directeur général de la protection civile o nka kati e fana ka palan falen tun don dɛ siga t'a la Yalamjalacu i n'a fɔ ɲɛnɛkɛw balen an sera ka maa minnu ɲininka Mali ministres ministres minnu bɛ yen n'olu ye wulikajɔ kɛ ka taa kɛnɛ kan i n'a fɔ Abdoulaye Diop i n'a fɔ Imam Umar Jara o n'a ɲɔgɔnna caman olu fana ye dantigɛli kɛ ni wulikajɔ ni cɛsiri la min kɛra jamanatigiw fɛ n'o kɛra dɛmɛ ye ka bɔ ka ɲɛsin finitigilakaw yɔrɔ ka tila k'a yira jamana kɔnɔdenw na ko finitigilakaw u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana basigi n'a lakana la an ka fara ɲɔgɔn kan k'u dɛmɛ u hakilinaw na min bɔra ministre ka hakilinaw la 20 janvier kɛnɛ kan o filɛ nin sɔgɔmada in na an bɛ ala fo ka ala barika la an ka kɛlɛkɛcɛw ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ ni san 61 an nana o ɲɛnajɛ kɛnɛ kan an bɛ ala fo ka barika la ala min ye kɛlɛkɛcɛw di aw ma ni o ye jamanaden ɲumanw ye u b'o faso fɛ surtout an ka président de la transition ani a ka premier ministre ani CNT président ni bɛɛ lajɛlen ye jamanaden ɲumanw ye ka fara minisiriw bɛɛ lajɛlen kan ani jamana institution bɛɛ lajɛlen donc anw nana o fɛti kɔnɔna na ka bɛn waati kɔnɔna na waati min o b'a fɛ ka jamana datugu anw ɲɛ jamana datugutɔ o bɛnna anw yɛrɛ ka nisɔndiya bonya waati ma ani an ka ɲɔgɔn minɛ waati ma nin ye ala ka baara ye donc an bɛ ala fo k'a barika la bi anw bɛɛ nisɔn ka di vraiment ça va très bien au Mali aujourd'hui donc ala ka jamana ta ɲɛ ala ka hɛrɛ ka inchallah bon an nana bi ko sɔrɔdasiw ka anniversaire dɔ don an ka mɔgɔ minnu b'an lakana y'a dɔn n'an nana an hakili fɔlɔ ye de ka taa mɔgɔ minnu ni tora Mali defani na o tɛmɛnen kɔ fana an y'a ye jamana ɲɛmɔgɔw u ye fɛn minnu boloda pour que an ka sɔrɔdasiw ka se ka minɛn sɔrɔ ka kɛlɛkɛminɛn sɔrɔ u ka formation sɔrɔ pour que u ka se ka baara kɛ aw yɛrɛ défilé min kɛra sisan o bɛɛ y'o yira donc an hakili b'an ka sɔrɔdasiw la sɔrɔdasiw ni jamanadenw an bɛɛ mɔgɔ kelenw de ye donc u bɛ baara min kɛ an b'u waliɲuman dɔn an bɛ dugawu ta an ka jamana ye halisa ala min ye bi donba yira n na nin ye hɛrɛ de ka bɛn ni wagati min na jamana ni armée bɛ ka yɛlɛ en puissance ni san 61 na anniversaire in an b'a bila hukumu min kɔnɔna na o de ye Mali ka yɛrɛ sɔrɔ ka a ka intégrité sɔrɔ ka maliyɛn bɛɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an b'a ɲini ala fɛ ala k'o de kan ye k'a fɔ jamanadenw na k'u k'u hakili sigi ni ala sɔnna a ma ka taama i sago la Mali dugukolo fan bɛɛ k'a daminɛ Kayi fɔ Kidal ala y'o latigɛ ka ban an b'a ɲini ala fɛ halisa ala ka armée se minnu binna fasoko in na a civil fara militaire kan ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen na ala ka yafa k'u bɛɛ lajɛlen ma ka fɔ maliyɛnw an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ni ala sɔnna a ma jamana in ala y'an kisi ka ban inchallah awa jara Asimu foto komi a bɛ Mali fɛ ne fana b'a fɛ a bɛ n kan na toujours n t'a bɔ n ka Mali ka di n ye n faso ka di n ye ala ka subagatɔ mɔgɔ minnu ko k'u t'a fɛ ka Mali ye ala k'an kisi u tɔɔrɔ ma ala k'an kisi u tɔɔrɔ ma ala ka jamana diya an b'an tulon k'an jugu la yan ala ka jamana diya ala ka Maliba in diya ala k'o k'a kan ala k'o kɛ kira bonya salim ala wa salim arajo ɲɛtaga ye o n'aw mana ko n'aw mana ɲɛta jama ko don Abdou hali an bɛ sɔrɔsiw ka kɛnɛ kan Abdoulaye Diop ani ministre Jara i ye maa wɛrɛ jumɛn da sumusu min ye sɔrɔsiw jalasigibaw dɔw tun bɛ kɛnɛ kan i n'a fɔ gendarmerie ɲɛma Mɛnkɔrɔ Jakite général kurakurani ale an y'olu fana ɲininka olu fana ye u ka nimisi wasa fɔ ka sanga ni yɛrɛma hɔrɔnya finitugulakaw ta ta ko 71 na ye o seereyaw fana o filɛ an bɛ Alahu Taala fo ka barika da ale min kɛra sababu ye ka bidon yira an na n'o y'an ka san 61 anniversaire ye Mali armée naissance cadre la bi an kunna wololen don Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya cadre la armée ye jamana tamasere ni jɔnjɔn fɔlɔ ye an fana hakili kinikilen don ka taa sibila kɛ an ka mɔgɔ n'o banna maliyɛn fara an dɛmɛbaga minnu nana Mali dugukolo kan an bɛ hakili bila ka taa banbaatɔw kɔw la o furumusow ani denmisɛnninw an bɛ jumɛn fɔ fana ka fara o kan an ka banabaatɔ an tɛ se ka ɲinɛ olu kɔ parce que olu de joginna fasoko la an bɛ dugawu don k'u ye
ala ka nɔgɔya k'u ye an bɛ foli ani tantɔli kɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ye olu min kɛra armée jukɔrɔ dondonbaga ye minnu tɛ san sɔrɔ juru kɔ olu de fana ye anw sinsin yɔrɔ ye ko barika. Je pense que c'est le général de brigade Samou Mengoro Diakité, directeur général de la gendarmerie nationale. Je vous remercie. N bɛ fɛ ka min fɔ o ye de k'a fɔ ko an nisɔndiyalen don bi sɔgɔmada in na an ka ni sanyɛlɛma armée sanyɛlɛma seri la. Parce que minnu hakili b'a la a bɛ kalo kelen tilan ɲɔgɔnna bɔ ministre de la défense taara bɔ Baɲangara-kaw ye o y'a sɔrɔ gɛlɛya dɔ ye Sɔngokaw sɔrɔ wala n b'a fɛ ka Baɲangara-kaw ani Sɔngokaw hakili jigin kɛrɛnkɛrɛnna ministre ye min fɔ a don a ko ko n'u ye min ye ko o de ye tiɲɛ ye donc tiɲɛ de bɛ yen bi donc k'a fɔ ko yɛlɛma donna kow la ani tiɲɛ na an ka mɔgɔ an bɛ ka taa ɲɛ ani a kun tɛ dɔwɛrɛ ye adamadenw malidenw an bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na o baara bɛ ka taa ɲɛ ani nisɔndiya ko don ani an b'a fɛ k'a fɔ hali bi ni Ala sɔnna a tɔ bɛ kɔ mais a bɛ n'a ye i ko ministre y'a fɔ cogo min na ni a ye min ye o de ye tiɲɛ ye. Kɛnɛ min ka bi an ka wasa kɛnɛ de don kɛnɛ min don an ka yɛrɛma hɔrɔn kɛnɛ de don kɛnɛ min don sanyɛlɛma kɛnɛ don an ka yɛrɛma hɔrɔnya la parce que munna i ko jamana o jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya ta ni kɛlɛbolo t'i bolo a ma dafa a kɛra sababu ye jamana ɲɛmaw k'u hakili to maaw la maa minnu bɛ na jamana tɔgɔ la ka musaka d'u ma ka tila k'u kɔ lajɛ ne hakili la nin bɛ an fa an yɛrɛ la bi ka dan an yɛrɛ la hali bi k'a jira k'a fɔ an wasalen don wa an pɛrɛlen don ka jamana défend an joli a n'an kɛnɛya bɛɛ. O baara min kɛra fo na se bi ma forces armées ni paramilitaires fɛ baara in a ka ɲi mais a kɛra condition gɛlɛmanba de la an bɛ dugawu kɛ yanni k'a to anniversaire wɛrɛ ka se baara minnu bolo dalen don an bɛ dugawu kɛ o baaraw ka an bɛ ka min ɲini o ka se ka waleya jamana Maliba in k'a sɔrɔ vraiment an bɛ lafiya kɔnɔna na ni Ala sɔnna. Ko faw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka faw ka na ko n'anw ma n'an ka arajo tɛ kuma bi. Abdou Ouattara Ala bɛ ko min kɛ o de ka ɲi ni san damadama kɔnɔ anw ka président kɔrɔ Musa Traoré Amadou Toumani Touré kosɛbɛ sisan a nana kɛ bakɔniba den ye n'o ye Ibrahim Bokar Keita IBK ale fana fatura nka jumadon anw tun bɛ 34e bataillon du génie militaire la duguma kɛlɛkɛlaw wa sɔrɔsi minnu don minnu bɛ pont dilan ka olu de bɛ pont dilan ka siraw dilan an sera kɛnɛ kan yen tuma min u ka lajɛli kɛnɛba n'a bɛ fɔ o ma ko place d'arme nɛgɛ ɲɛ 9 tɛmɛnen miniti 10 kɔni o ye ne sera yen coyi an sera yen tuma min jama nana anw ye premier ministre sɔrɔ yen taara joona premier ministre tun bɛ yen Sogɛl Kokala Mayiga Jɔnkunda Traoré tun bɛ yen Laginɛ ye délégation bila ka na délégation min u ka ministre des affaires étrangères Kouyaté ani présidence secrétaire général n'o ye colonel Amara Kamara Mamadi Doumbouya jɛɲɔgɔn o nana olu nana ko Laginɛ ni Mali sɔn kelen farikolo kelen kɔnɔ Sékou Touré de ye nin fɔ deux poumons dans un corps u ye dantigɛli kɛ u kun a tɛ se ka kɛ cogoya si la olu ka kungo ka Mali sɔrɔ a goma olu Laginɛma na dumanw bɛ na gomaw bɛ na olu fana fɛ yen ni ko jugu y'u sɔrɔ anw bɛ yen ni ko duman y'u sɔrɔ an bɛ kɛnɛ kan o misali ye mun ye san 1970 1970 22 novembre portugais ye Sékou Touré attaqué Laginɛ attaqué tuma min Musa Traoré de ye compagnie 5 bila ka taa Laginɛ Musa de fɔlɔ ye an ka sɔrɔsiw dɔn avion kɔnɔ yan k'u bila ka taa fɔ ko ayi k'u ma Guinée attaqué de u ye Mali de attaqué Mali sɔrɔsiw de taar'o la 22 novembre 70 ira dɔn an ni Laginɛ kɔni ba kelen fa kelen siga t'a la bara kɔnɔ kisew de y'an ye donc délégation tun bɛ yen u ye tasi bila kɛ ka taa cɛkɔrɔba ma n'o fɛn min ye Ibrahim Bokar Keita ye
fɛn min ye janajaw ye a daminɛna nege ɲɛ 10 tɛmɛnen ni miniti 45 tabarikala su nana waati min na burunin bɛ fɔ yɔrɔ min o kɛra su na waati ye surasiw fɛ k'a da Abdu cɛkɔrɔba su nana dara u ye kuma di maaw ma o kumaw bɛɛ kɛra nanzarakan na fɔlɔ mun kumana o y'a fa tɔgɔma ye Boubacar Keita ale kumana a y'a fa tanu kosɛbɛ Karim Mana ma Karim ye ma Kadɛre ye Bouba de a kumana nanzarakan na a y'a fa tanu kosɛbɛ k'ale ni fa tɛ ɲɔgɔn ye tugun ale n'a denkɛ tɛ ɲɔgɔn ye tugun a kumana kuma caman fɔ nka a bɛɛ fɔra nanzarakan na ale bɔlen ko ye u ye kuma di Amadu Koyita ma o y'a ka minisiri kɔrɔ ye Amadu Koyita fana nana ka na kuma IBK ye u ye ɲɔgɔn dɔn cogo min a kɛra minisiri ye cogo min IBK ye baara minnu kɛ IBK yɛrɛ bɔlen ko fanga la uti kalo tile 18 san 2021 n'ale taara fɛ a bɛ kuma minnu fɔ a ye k'a b'a fɔ a ye k'a y'aw janto jamana in na k'a ta ko tan IBK fɛ ko IBK b'a fɔ ko jamana in jigi bɛ aw denmisɛnninw de kan yɛrɛ ka gouvernement laban a tun y'a bɛɛ kɛ denmisɛnninw ye a tilancɛ bɛɛ ani musow Amadu Koyita fana y'o fɔ ka bonyala segin kɛ a ma o bɛɛ kɛra nanzarakan na Amadu Koyita bɔlen ko in a teri n'a dɔgɔnin Maître Tapo ale nana ye kuma ta ale kɔni ma se a ɲɛji la cogoya si la a kumana a ko ni n k'a ma ko monsieur le président a b'a fɔ ko i kana fɔ ma président k'a fɔ ma ko kɔrɔ a b'a fɔ ale fana ma ko dɔgɔ Tapo de b'a fɔ a ma kɔrɔ a b'a fɔ Tapo ma ko n dɔgɔ Tapo ko k'a ka boli laban mun kɛra a fɛ yen k'u ye baroba kɛ a bɔra a fɛ yen fitiri u ye baro kɛ caman fɔ ale ko jamana in de jɔrɔ b'ale la nka Abdu fɛn min kɔni ye IBK ye a kɔnɔma taara dɛ ka da kan coup d'état kɛra fo ka taa se fo IBK ntanyana IBK ma kuma dɛ ayi a ma dantigɛli kɛ o Tapo bɔlen ko a la fɛn min ye Baba Akib Aïdara médiateur kɔrɔ a n'a ka directeur de cabinet yɛrɛ dɔn coup d'état kɛlen u ye cabinet dilan k'a d'a ma Baba Akib Aïdara de tun y'a ka directeur de cabinet a n'a ka professeur Baba Akib Aïdara IBK kalan lycée Askia la i b'a dɔn professeur Bakari Kamiya o tun ye proviseur ye Baba Akim ye IBK kalan a ye Jɔnkuda kalan a ye IBK muso kalan professeur Yɔrɔ Jakite a ye olu kalan olu bɛɛ kɛra ministre aw ale fana kumana k'a tanu ka buyala segin k'a ye o bannen ko fɛn min ye maître de cérémonie capitaine Moriba u ye su di an n'an teri n'an baarakɛɲɔgɔn n'an furuɲɔgɔn bilasira ka donna ban bari sɛbɛ diɲɛlatigɛ ye nin ye seconde min bɛ yen ni ɲɛnamaya b'a kɔnɔ o seconde kelen kɔnɔ saya b'a kɔnɔ mais ni saya tɛ min ka bon da la don min na i tɛ se ka bɔ a kalama bari sɛbɛ saya ɲɛboli ye mun ye an k'an jija yanni ala ka wele ka se an ma o y'a sɔrɔ an bɛ ala ka sira kan ani balimaw kafolen don n badenw ala k'o nɔgɔya ni aw ye bari silamɛ dɔ bɛ nin kɛnɛ in kan yan sisan a bɛ ka dugawu k'a yɛrɛ ye ko ni ala ye ka wele sira ma ala ka ni ɲɔgɔn jama di ne ma ni ɲɔgɔn jama in bɛ sɔrɔ adamaden yɛrɛ ka taabolo i ka cɛsiri nin kɛwale fɛ ala k'o nɔgɔya an kelen kelen barasama yɛrɛ ye ci ye jɛnɛja ye an ka taa dɔ banna an ka taa dɔ bɔra fo yɛrɛ banna yɛrɛ ci ko ɲuman an ka bɔ ka ɲɔgɔn fo ka ɲɔgɔn waliɲuman dɔn o de ka da o taala ye banbagatɔ président kɔrɔ don o tuma o ye jamana ka ko ye jamana kuntigi n'o ye son excellence le président de la transition Assimi Goïta a y'a wasa don premier ministre la o premier ministre kana jɔyɔrɔ fa ni sɔrɔsiw ka ani jamana ka dada ka sukanseli banna ka foli k'a tɔgɔ la premier ministre Sogɛl Kokala ko Moriba ni ladaka sukanseli banna foli kɛ président tɔgɔ la président ko k'a bɛ nabaga bɛɛ fo k'a daminɛ dunanba mun bɔra jamana wɛrɛ la ka na fara an kan parce que nin ye maliyɛn ye farafin bɛɛ lajɛlen de ye fa kelen ani ba kelen ani mun bɔra diɲɛ seleke naani wɛrɛ la n'o y'an teriw ni an dɛmɛbagaw ye ko k'a bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an ka dugawu ni barika da b'u ye n'o bɔra yen ka maliyɛn den cɛman n'a musoman mun bɛ mali kɔnɔ ni mun bɛ mali kɔ kan ka bonyamasegin di bɛɛ ma ka dugawu kɛ bɛɛ ye ka tila k'a ɲini bɛɛ fɛ an ka dugawu kɛ cɛkɔrɔba in ye a y'a se kɛ jamana jɔ la fo ka taa bɔ fanga la don min a ye min kɛ jamana ye jamana tɛna ɲinɛ a kɔ badabada o ka dugawu kɛ ala ka saya k'a ma lafiya ye n'o bɔra yen ko ka foli kɛ a ka gwatigimuso ye n'o ye ancien premier dame ye k'a ni ce n'aw ye furu kɛ san 1000 ni furuɲɔgɔn dɔ ma taa ka dɔ to aw bɛ cɛsiri de la furuɲɔgɔn min tora cɛ kɛrɛfɛ f'a ka dɔnna ban k'o ni foli ka kan k'o ni barikada ka kan u bɛ dugawu k'a ye ala ka sɔn lemina la banbagatɔ kɔlila si min na ala k'o da denw ma a kɔlila garijɛgɛ min na ala k'o da denw ma ala kana du barika t'a fɛ ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn o tumana fɛ jɛnɛja tɔ bɛ taa so
bi ye juma ye o de kosɔn an bɛ ka kuma surunya n'o tɛ kuma min donna n da ka ca nin bɛɛ ye mais juma ka suru fure bɛ segin ka taa di a somɔgɔw ma sisan sɛbɛnni kɔrɔ u bɛ jɛnɛja tɔ kɛ o tuma ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ala ka hinɛ a la ala ka yafa k'a ye ala ka jamana ko k'a hakili natɔ a la bada ani jamanadenw n'o bɔra yen an bɛ dugawu k'an ka jamana ye n bada silamɛ bi ye juma ye ani tɛ ni ɲɔgɔn jama sigi n'an m'a ɲini jama fɛ an ka dugawu kɛ jamana ye ala k'an ka jamana basigi ala k'an ka jamana kolosuma ɲɛmɔgɔ min ni ɲɛmɔgɔya kalifalen d'u la ala ka jamana in ta fanga d'u ma ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen da kelen k'u bɛɛ da kelen ala ka diɲɛ yɛrɛ suma ala ka diɲɛ basigi yarabi ala ka diɲɛ suma ala ka diɲɛ basigi hakɛto b'o kan salila muhamadu su dilen a somɔgɔw ma ko su sisan yamaruya dira ko su kɛ d'u ma u bɛ taa sela kan a tun bɛ seli misiri min na sɛbɛnni kɔrɔ ka tila ka taa ka jɛnɛja kɛ sɔrɔsiw duguma kɛlɛkɛlaw ni sanfɛ kɛlɛkɛlaw ni gendarmerie ani douane ni eaux et forêts ni polisi u ye bamananw b'a fɔ fɛn min ma ko jarasisi défilé ka bunyamasegin kɛ Ibrahim Bokar Keita ma o bɔlen kɔ a la an fana ye an ka kuma galamani an fana y'o bɔ an ye maa fɔlɔ mun ɲininka o ye Seiban a ka attaché IBK ka attaché o bɛ san 30 o ɲɔgɔn fɛ o dɔgɔnin o lujurato ye a tun bɛ wotoronin mun kɔnɔ ko IBK de y'a da ale ma Allahu Akbar an ye kuma dɔw ma o ye fɛn min fɔ o filɛ ne y'a dɔn kosɛbɛ ne y'a dɔn an ma gɛrɛ ɲɔgɔn la parce que an ne bɛ moto min kan ala sababu a sababu de moto dira ne ma moto ministre clé di ne ma au nom du président de la République en 2016 donc n'a ka fɛn min kɛra ne bɛ boli a nɔfɛ mais hali dɔn kelen ne n'a ma gɛrɛ ɲɔgɔn la a ka ɲuman ye moto ye a ka ɲuman sera moi muso jamana jɔla de don donc maintenant son intime ami c'est mon grand frère que Seiban ne Seiban dɔgɔnin de a ka attaché ne y'a dɔgɔnin de donc o sababu la Babu Moulay fana qui était son ministre c'est mon neveu donc maintenant o sababu la ne boli a nɔfɛ mais hali dɔn kelen an kɔni ma gɛrɛ a la i y'a faamu ne bɛ dugawu k'a ye ala ka da yɛrɛ suma ala ka malaka ɲuman an ka mɛn ka saraka bɔ a ye ya rabi sa Allah an yafara ma kɔni vraiment an yafa ala ka diɲɛ bɛɛ ka yafa ma an ka cɛkɔrɔba dɔ ala ka yafa ma ne y'a fa tɔmɔ fana ne y'a fa tɔmɔ de ya rabi sa lasi bo aw nana ɲɛtaga yo aw nale jama bɛ sɛwara Abdou o bɔlen kɔ an yala yala n'an taara nin na fɔ an ka maaw ɲini k'u ɲininka dɛ minnu ni IBK ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Fatumatu Sibi ale ye RP maa ye a bɛ IBK dɔn fo so kɔnɔ an y'ale fana ɲininka an ka fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn ne ye madame Rayane Fatumatu Sibi waaw Fatumatu an filɛ nin ye bi IBK ka kɛnɛ kan ne yɛrɛ y'i dɔn IBK nɔfɛ bi an ta ɲana bi kɔni ala y'a ka baara kɛ an bɛ ala fo an b'a waleɲuman dɔn a ye nin min d'an kan hasard tɛ ala fɛ yen ala tɛ foyi kɛ gansan a mana fɛn o fɛn kɛ a ka ɲi an dusukun tɔɔrɔlen an b'a ala wele k'a fo k'a barika da Ibrahim a ye ɲumanya min kɛ diɲɛ in kɔnɔ ala ka k'a ye siniɲɛsigi tɔɔrɔ minnu dara ka kɔsa in na ala k'o kɛ jurumu kafari parce que mɔgɔ in mana kɛ cogo cogo bɛ ɲuman kɛ dɔ la dɔ t'a faamuya an bɛ dugawu de kɛ a ye gɛlɛya minnu sɔrɔ laban in da ala k'o k'a ye jurumu kafari ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta d'u ma ala ka ta ko ɲuman da souvenir jumɛn kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ e bolo a fan fɛ a ka ca bon ko min bɛ tagama la n fiye durulen don sen bɛ dimi yɛrɛ ɲɛ bɛ na mɔgɔkɔrɔbaya nana Ibrahim kɔni a ye musow dɔn ka denmisɛnninw dɔn a ka san laban yɛrɛ la a ko fo a ka denmisɛnninw de ka fanga de segi denmisɛnninw de ma a yɛrɛ ye gɛlɛya caman sɔrɔ kɔnɔ nka nin bɛ ala ka baara de an bɛ dugawu kɛ ala k'an yɛrɛ ta kɛ ko ɲɛ ko n'aw mana arajo ɲɛtaga la n'aw mana ko n'aw mana jam Abdou o bɔlen kɔ a la k'a to premier ministre a la dɔw bɛ yen a teri dɔw bɛ yen o kɛra ministre de l'éducation nationale ye bɛɛ b'a dɔn Adama Samasegu an y'ale fana ɲininka waati tun ka gɛlɛn ka d'a kan ni teri banna kuma ka gɛlɛn an ye a ɲininka an ye hakɛto ɲini k'a fɛ Adama Samasegu ministre de l'éducation nationale kɔrɔ o ye fɛn min fɔ IBK kan o filɛ nin duwawu wɛrɛ tɛ a ye faso kanu a y'a seko kɛ faso jɔli la duwawu wɛrɛ tɛ yen nɔ k'a fɔ dɔrɔn k'a ni ci ani baara ala ka hinɛ a la ka dayɔrɔ sumaya ka fara jɔn kunnandiw kan a y'an kɔn kitimi ala ka nɔgɔya ala ka kɔ suma ala ka ɲɛ suma ala ka saya kama lafiya ye ala kana du barika t'a fɛ ala ka limaniya di souvenir kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn b'e bolo ni i tɛ ɲinɛ mun kɔ i ni Birame ka jɛ la ne kɛra ka ministre ye o waati la kow tun ka kalan kosɛbɛ
nka an n'a bɛnna kan k'a fɔ ko kalanko bɛ cogo min na gɛlɛya min b'a la lekɔlidenw u kan ka ɲɛsin anw de ma u man kan k'a fɔ k'u bɛ pan anw kunna an minisiriw ka taa fɔ k'u ni premier ministre bɛ kuma u ni président bɛ kuma an y'o waati kɛ o kɛra sababu ye anw bolo ka se ka an jɔyɔrɔ fa a ko la o tuma na o waati tun ye waatiba de ye waati min tun ka di jamana kɔnɔ sabu bɛɛ tun b'i cɛsiri ka jamana jɔ o de ye souvenir ba ye nka kɔsa ala y'a latigɛ cogo min na a kɛra ten. Abdou Ouattara k'a kun cɛ a dɔgɔnin a ka minisiri kɔrɔ a y'a fɔ Manden kɔnɔla la Amadu Kucala ko ni maa min tɛ Bacili fɛ ko i t'ale IBK de fɛ. Mohamed Ali Bacili an y'a ye ale tun bɛ kɛnɛ kan an y'a ɲininka ani IBK cɛ baarakɛɲɔgɔnya fo so kɔnɔ an'u ka ɲɔgɔn ye labanw fajiri y'a sɔrɔ yen don min a donn'o bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ nka Abdou i b'a jateminɛ Bacili ko o dun ye tiɲɛ de ye a ko nin ko ninnu ale kɔrɔkɛ a tun t'a juguya la a bɛ ninnu fɔ dɔrɔn a t'ale kɔnɔ ale t'a juguya la ale tun b'a fɛ komi politiki de don mais ale kɔrɔkɛ don fo ka taa saya se a ma Bacili ka den ye tun b'a a kɔnɔ u b'a fɔ dɔrɔn k'a dɔgɔnin o don min Bacili taara ira don IBK yɛrɛ nɔktanbili de ye a tɛ sunɔgɔ ne yɛrɛ y'o seere Abdou ni maa ye ɲuman kɛ i b'a fɔ ne ni k'anw to commune 4 mairie la en 2004 an taara mairie la juin 2004 Issa Guindo tun ye maire ye ne tun y'a ka chargé de communication juin juillet août septembre Issa ko ne ma an donna mairie kɔnɔ an ma se ka taa Ibrahim fɛ yen ka taa fo dɛ an taara Ibrahim fo a don ne ni Issa Guindo tulo bɛ na ala tulo b'an bɛɛ la an taara yen 23h wagati an taara président sɔrɔ kɔfɛ a ka kɔfɛ bureau ni na sigilen bɛ ala ka hinɛ la an y'an sigi an ye baro kɛ kosɛbɛ Issa ye ne présenté a la a ko kɔrɔ Issa Guindo b'a fɔ a yɛrɛ ko kɔrɔ o t'a président o b'a ko kɔrɔ n ka chargé de communication de filɛ ne ko Jalo ne ko Jalo a ko fila ne ko an y'an sigi an ye baro kɛ sɔɔni sera ne tun bɛ cigarette min ne ka dinul banna ne ko Mariko ma o ka portier dɔ ye b'a ka du kɔnɔ yen baara la ne ko n bɛ dinul san ko n bɛ wuli ka taa dinul san a ko ayi ko ne kan sigi ne ye sigi a ye fɛn min ye cigare fana b'a fɔ ko n sere bɛ ba kɔ a ye cigare belebeleba bɔ k'a di ne ma ne ko président ko nin cigarette ko nin tɛ fantan nin tɛ anw ta ye dɛ a ko ayi ko nin ta a ye boutonnin digi da yɛlɛnna a ko ne ka nin ta ko comme ne ye fila ye ko ne kana garaba min de ko n'o tɛ ko kɔngɔ bɛ minɛ Abdou i ɲɛ bɛ nin cigare la kosɛbɛ nin don an ye IBK de ye nin cigare di ne ma a filɛ i ɲɛ b'a la kɔni kosɛbɛ n y'a sama kɔngɔ ye minɛ walahi Issa Guindo sigilen bɛ ne ko président ko i ka kuma ye tiɲɛ a ko fila ko nugujan kelen de bɛ anw kɔnɔ k'olu dun ye maninkaw de ye a y'a ka bɔ i cɛ wele k'an bɛ mun fɛ k'an k'o commandé ne ko n ko petit pois n k'a ni steak Issa ye foie commandé ani petit pois an y'o dun k'an bɛ mun bɔ sɔrɔ ne ko café kalama an y'o min noir a tilala ka bɔ ni marabaga kisɛ assiette ye ka na marabaga kisɛ belebeleba in k'a sigi table kan cigare b'a bolo a b'a sama ne yɛrɛ bɛ n ta sama a ye fila de di ne ma ni mun filɛ nin ye septembre 2013 a yɛlɛnnen ani jɔngu dɔ bɛ passation na ne ye tasuma kɛ na k'a sama k'a sisi fili n ko alhamdulilayi n y'a fɔ Issa ɲɛna ko IBK bɛ kɛ Mali mara n'a y'a mara don min investiture la n bɛ nin cigare nin b'a min ale de y'a di yan a don a ye nin di yan an wulitɔ la 2h18 a ye 150 000 di k'a bila enveloppe kɔnɔ k'a di ne ma a fɛ IBK wa bi saba bi kɔrɔ ne ni Issa Guindo tun bɛ yen Issa de sababu ye ne la taa IBK fɛ yen n k'a tɛgɛ minɛ wa n wulitɔ la 150 000 di yan a don an bɔra 2h18 a tɛ sunɔgɔ o tuma IBK ala ka hinɛ la ala ka dayɔrɔ sumaya an ye Mohamed Ali Bacili ɲininka u ye ko duman minnu kɛ ɲɔgɔn fɛ a ko k'ale kɔrɔkɛ don a ye yafa ɲini a fɛ k'a ka yafa ma ka dugawu kɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka Mohamed Ali Bacili an ka fana an ka sariya lamɛn an bɛ fɔlɔ an bɛ alaba in fo an bɛ barika da ye ale mun b'an da n'a n'an bɛ taa o ye ala ka se de ye an b'o se in de kɔnɔ n'a taara ni anw kɔrɔkɛ ye an b'a fo a taara a dusu kami banna an bɛ duwawu k'a ye a taara yɔrɔ min ala ka yen fisaya ma ni diɲɛ ye ala ka yen nɔgɔya ma ni yan ala k'a fara kira ka jama sanuyalen kan ala ka yafa ka jurumu bɛɛ lajɛlen ala k'a ka du barika kɔfɛ ala kana ni du barika ta ala k'a to maliyɛnw dusukun n'u hakili la a ka baara kama parce que bi ye don dɔ ye ko mana na a gɛlɛyaw aw b'o fɔ a ɲumanw b'a fɔ mais n'a a kuncɛ don sera aw bɛ kuma ni tiɲɛ ye ni Ibrahim n'a tun ma kɛ mɔgɔ ye jigiya bɛ dalen mɔgɔ min kan dannaya dalen b'a kan a ye jɔyɔrɔ minnu sɔrɔ a ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ ala de y'u d'a ma dɛ nka ala t'o di bɛɛ ma dɛ a kɛra
conseil diplomatique ye, a kɛra ministre ye, a kɛra premier ministre ye, a kɛra président de l'Assemblée, a kɛra chef de l'État ye, a kɛra vice-président de l'international socialiste africain ye, a taara parlement de la CEDEAO la a ye dɔ kɛ dɛ. N'i ye an caman lajɛ yan nin tɛ an caman ka ɲɛlatigɛw kɔnɔ. Hali n'i ye Modibo Keyita ta a ma nin jɔyɔrɔw bɛɛ fa, n'i ye Musa Traoré ta a ma nin jɔyɔrɔw bɛɛ fa, n'i ye Alpha ta a ma nin jɔyɔrɔw bɛɛ fa, n'i ye ATT ta a ma nin jɔyɔrɔw bɛɛ fa. Donc mɔgɔ ma nin di i bɛ ka ma Ala de y'a d'a ma. Donc bi n'a bɛ taa an ka sɔn o ma k'a fɔ Ala tun ye jɔyɔrɔ d'a ma, jɔyɔrɔ mun n'a bɛ danaya ko fɔ, n'a bɛ jigiya ko fɔ, n'a bɛ baara ko fɔ. Bi an k'o dɔn a ye, c'est pas parce que i ka diɲɛlatigɛ la i ni maa ye kuma dɔw sama aw ni ɲɔgɔn cɛ, c'est pas parce que i n'a jɛra aw farala mais kɛlɛ tɛ, politique fonction mission de don, ministre ye mission de ye, ni mission in banna i bɛ bɔ a la, ni bɔra a la o tɛ kɛlɛ kun ye, o man kan ka se kɛlɛyɔrɔ ma. Mais ni bɛɛ ɲɛsinnen bɛ jamana la, jamana in o de y'an bɛɛ jɛ ye, a tɛ ɲa fo tɛmɛsiraw ni hakiliw ka fɔ ɲɔgɔn kɔ ko dɔw la. Mais n'u fɔra ɲɔgɔn kɔ cogo cogo i ni mɔgɔ min bɛ kuma sama o kɔrɔ ye i b'a ɲini ka k'a ɲɔgɔn ye ou bien a b'i sanfɛ i b'a fɛ ka dɔ fɔ a ye, n'o tɛ n'ale tɛ yen i t'i kɔfilɛ ale la i n'a tɛ kuma yɛrɛ. Donc i bɛ k'a ye jɔyɔrɔ minnu sɔrɔ o y'a kɛ mɔgɔ fana caman ye kuma fɔ a ma, a tun bɛ jɔyɔrɔ mun na o fana b'a kɛ maa caman bɛ kuma fɔ a ma, mais juguya t'a bɛɛ ye, a juguya t'a la parce que aw bɛɛ ɲɛsinnen bɛ Mali la, aw bɛɛ hami ye Mali de ye, a b'ale de bolo, ale de bɛ ka tɛmɛ sira dɔ fɛ, n'i n'a ka hakilina tɛ kelen n'i y'o fɔ a ye o kɔrɔ tɛ ko juguyafin de b'i n'a cɛ, juguya tɛ ne n'a cɛ. Hali n bɔla a ka ministériya la ne n'a kumana n'a ye ɲɔgɔn ye an bɛ tulonkɛ an bɛ yɛlɛ, o ye politiki mankanw olu bɛ yen, mais kɛnɛma n'a ye ne a b'a fɔ ma n dɔgɔ a ka di a man di ye, awa ne y'i kɔrɔkɛ de bon n'i m'a to n ta la n bɛ taa i ba fɛ yen, n bɛ taa an ba fɛ yen di o, awa n'i ma kɔntan n b'i siri k'i ci, ne ye maninka de ye, i b'a fɔ n ko kɔrɔ wala i bɛ se k'o bɛɛ kɛ. Ne yɛrɛ n'a bɛna fɛnkɛ i b'a fɔ n ko kɔrɔ n to yen sa, n ko ne y'a dɔn Ami de ye e kunkolo ɲagami, n ko n bɛ taa minɛ i la n ko ne bɛ nin bɛɛ fɔ a ye, a yɛrɛ b'i yɛlɛ a b'a fɔ i b'a kɛ, n ko n b'a kɛ, mais Ami minɛ i la, n'i y'o minɛ i la i b'i sigi nɔ la sisan. Bon donc o kɔrɔ ye kɛlɛ ma don ne n'a cɛ, mais kumaw kɔnɔ politique kumaw kɔnɔ an kun tilennaw ma kɛ kelen ye waati dɔ la, mais n bɛ fɛn dɔ fɔ yɔrɔnin dɔ fɔ bi y'a fɔ dɔw ye, i bɛ k'a bɛna 2013 ne Bacili ye kɛlɛ kɛ a ka na dɛ, munna parce que n dalen b'a la, n'i ye kɛlɛ kɛ fana parce que a taasira man diya o kɔrɔ ye n b'a fɛ de a ka yɛlɛma a ka ɲa ka kɛ cogo dɔ ye ne yɛrɛ ka faamuya la, mais o kɔrɔ tɛ ko ne jo b'a la, a kɔrɔ tɛ k'ale fana jo b'a la, an ka siraw de ma kɛ kelen ye o don, o bɛ fɛn dɔ yira n'a kɛlɛla n y'a dɛmɛ o b'a yira halisa mɔgɔba don ne bolo, ni mɔgɔ min t'i ka mɔgɔba i n'o tɛ kɛlɛ koyi, i t'o ka kuma yɛrɛ lamɛn o b'a ta fɔ i bɛ tɛmɛ, n'i tɛ mɔgɔ min fɛ o b'a ka kuma fɔ i bɛ tɛmɛ, mais ni mɔgɔ bɛ jɔ ka kɛlɛ diyaɲa dɔ de b'aw la, o diyaɲa de ma tɛmɛ sira sɔrɔ aw bɛ jigin ɲɔgɔn na, n'o tɛ aw bɛ ɲɔgɔn fɛ o, aw bɛ ɲɔgɔn fɛ. Donc k'a fɔ mɔgɔ min n'i y'a dɛmɛ ka a kana fanga la wa hali n'i y'a kɛlɛ k'a ka bɔ fanga la o bɛɛ b'a yira k'a fɔ mɔgɔba de don, n y'a dɛmɛ mɔgɔba don a bɛ jɔyɔrɔ mun na fana i bɛ se k'a kɛlɛ o mɔgɔbaya yɛrɛ kama. Donc nin fila bɛɛ bɛ fɛn kelen de ko fɔ, i bɛ k'a ye mɔgɔba de ye, jamana ɲɛmɔgɔba don, jamana baarakɛla dɔ don, hali ni dɔw ma ɲɛ a bolo ŋaniya o bɛ yen, a ŋaniyaw ka ɲi, mais ni baara yɛrɛ ma dafa ou bien a ma ɲɛ a bolo o ye Ala ka latigɛ ye, o tuma an b'o bila. I n'a ka ɲɔgɔn ye laban kɛra waati jumɛn? Yala ka fatu ne taara ka so M5 kɛlɛ la tuma min o de kɛra an ka ɲɔgɔn ye laban ye, ma taa kɔfɛ ye parce que vous savez n'aw bɛ fɛn dɔw kɔnɔ a ka gɛlɛn, n'i tora ka taa i yɛrɛ ni minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ i b'a mɛn dɔw ko yɛrɛ ko ne taara bara M5 kɛlɛ tuma ko n ye jafanti ye, o bɛ fɔra a ma. I ye taali min kɛ fajiri da fɛ? Awɔ, ne yɛrɛ ma taa fajiri fɛ, fajiri de ye sɔrɔ a bara, n'o tɛ ma taa fajiri fɛ, o ko ye janfanti ye, i kumana dɔ bɛ f'i ma i ma kuma dɔ bɛ f'i ma, mais ne t'o si jate, n bɛ se k'a fɔ a miiriya min bɛ ne kɔnɔ bi o ye de ani bonya ka kan, o ye de jamana in y'a dɔn a m'a dɔn, a ye don dɔ mago ɲɔ dɔn ɲa jamana in ye, o preuve yɛrɛ jamana y'o d'a ma ka sɔrɔ a man ta ɲa dɛ, o kɛra ka élection ye 2013 bɛɛ ko an k'an jigi da ale de kan parce que don la Mali kun jigi tiɲɛna ale de jɔra a kɔrɔ, a y'o jɔli mun k'a kɔrɔ o baraji b'a ye, o baara b'a nɔ la fɛn tɛ bɔ o la, mais n'a dɛsɛra mun fana la an k'a dɔn adamaden don comme anw, ni Ala ko an bɛ se ka mun kɛ an b'o de kɛ, n'an tɛ se ka mun kɛ an t'a kɛ,
donc hali n'a ye ŋaniya dɔ siri a ma ɲɛ a bolo a ye promesse dɔw kɛ o ma ɲɛ a bolo mais o bɛ ala yɛrɛ bɛɛ ka lantigɛ de kɔnɔ donc ne bolo ne tɛ bɔ n'o kumaw ye olu n tɛ se k'o fɔ a ma même dans l'histoire ne tɛ n'o fɔ a ma a ye mun kɛ dans l'histoire ne b'o de fɔ a ye dɔ kɛ Mali ye an k'a fɔ. journée paysan na Mande kɔnɔ a delila ka fɔ a nɔfɛmɔgɔw ye ko ni mɔgɔ min tɛ fɛ ka Bacili ye k'o tigi ka bɔ a nɔfɛ i hakili b'o la wa. a y'a fɔ o n'a ɲɔgɔn caman hali ne bɔlen gouvernement na a ko ne ma o fɔ bi a ko ne ma ne n'a ka ɲɔgɔn ye su a ko Bacili n b'a fɛ i ka na gouvernement na a ye Magad Seyi ci ma ala ka hinɛ a la a ko Magad i kelen de bɛ se nɔgɔla n'a banna dɔrɔn a banna ta ko ne ko a ka na an ka gouvernement na wallahi o de kɛra ne fana ni Magad ka ɲɔgɔn ye laban de a nana n bara n ko Magad n ko kow bɛ yɔrɔ min ne tɛ se ka taa ale ka gouvernement na tugun n ko faamuya tɛ y'a la n ko a k'a jija a k'a dilan a ka ɲa n'a ɲana n'an ka kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ o kɔfɛ donc o kɔrɔ ye hali ne bɔlen ne kanu b'a dusukun na n'i y'a a b'a fɔ na c'est que a b'a dɔn n ye baara dɔ kɛ a b'a dɔn fana n tɛ k'a kɛlɛ juguya kama a b'a dɔn an bɛɛ ɲɛsinnen bɛ Mali la kun mun na ne n'a bɛ se ka jɛ o la hali n bɔlen n bɛ tila ka segin ka na mais a y'a fɔ n ye n ko o ta wagati ne tɛ se ka segin kɔfɛ n bɛ don min na i k'o don ni a sera k'a ɲɛnabɔ k'a kɛ jamana sago ye an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o don y'o de fɔ a ye. chéri ya macaroni ka di dɛ. Ni macaroni lakika ye pastaroma ye alikama mugu gɛrɛgɛrɛ ye min bɛ dilan an yɛrɛ fɛ Mali la yan Kapal SA fɛ macaroni pastaroma a ye ɲɛna cɛ ka ɲi wa a dundala ka di pastaroma a sugu ka ca yaasa bɛɛ ka ni dingɛ sugandi escargot fusilli spaghetti vermicelle ani bayani a bɛ sɔrɔ butikiw alimentation supermarché sugu Mali fan bɛɛ n'aw mago b'a caman san ta la aw ka se goloni na u jabala bala wala a bɛ weleli kɛ 20 21 65 30 20 21 65 30. Pasta Roma a nandan ka di a nama kɛrɛfɛ tɛ. Awɔ Pasta Roma nandan ka di a nama kɛrɛfɛ tɛ. Kata ni y'o jɛ aw nana arajo ɲɛtaga yo aw nana jama bɛɛ sɛwara aw nana arajo ɲɛtaga nana aw nale jama bɛɛ sɛwara aw nana ɲɛtaga yo aw nale jama bɛɛ sɛwara Abdou an bɛ barika da ale n y'a fɔ n ko an ka président kɔrɔw Musa Traoré Amadu Tumani Ture IBK an ka jarabatigi dɔw fana maa minnu ye jɔyɔrɔba kɛ an ka jamana kɔnɔ n'o ye Yakuba Suleman Sidibe n'a bɛ fɔ a ma ko Bɛbɛl ne Bɛbɛl ye k'a dɔn san 1978 78 a capitaine lama sapeur pompier directeur fɔlɔ de y'ale ye o b'a sɔrɔ sapeur pompier direction bɛ kan 1 kɔnɔ Dar es Salaam ale kɛra sapeur pompier directeur fɔlɔ ye ka kelen 91 sani n ka don o kɔnɔ fɔlɔ ale ni Amadu Tumani Ture de promotionnaire ye EMIA la i y'a dɔn EMIA la Baba Ture mun ni Jabira fatura Arabi Saoudite o Baba Ture in ani Amadu Tumani Ture ani Yakuba Suleman Sidibe olu de promotionnaire EMIA la maintenant a bɛ fɔ nin ma Amadu Ture a bɛ fɔ nin ma Amadu Ture général Bɛbɛl de y'i kanto ko cɛ e tɔgɔ Amadu Ture nin fana tɔgɔ Amadu Ture Bɛbɛl de ye Tumani da ATT ta kan Amadu Tumani Ture pour faire la différence EMIA la Amadu Ture don in o kɔni n'a fɔra o ma Amadu Ture o bɛ fɛn sisan Bɛbɛl de ko k'a fɔ ATT ma ATT Amadu Tumani Ture k'a fa tɔgɔ d'a kan a promotionnaire don EMIA la nka Bɛbɛl ye gendarme de ye komi n y'a f'i ye cogo min sapeur pompier ka direction tun bɛ kan 1 de kɔnɔ 78 wagati ninnu na Bɛbɛl a été le premier patron des sapeurs pompiers du Mali. Allahu Akbar. Y'a faamu. Coup d'état kelen 91 CNR comité de réconciliation nationale o communiqué numéro 1 ale de y'a kalan ale Bɛbɛl nin de ko bourse travail la ko multipartisme intégral 26 mars sɔgɔma awɔ ka kɛ membre du CTSP ale tun ye secrétaire permanent ye y'a faamu ka kɛ ministre des affaires étrangères ye ka kɛ ambassadeur ye a y'o bɛɛ kɛ ka kɛ ministre de la sécurité ye ATT nalen et de la protection civile awɔ Yakuba Suleman Sidibe Bɛbɛl
a ye nin fonction ninnu bɛɛ kɛ ko sa in na fana a taalen retraite la a kɛra ANASER conseil d'administration président ye wa ye nin jɔyɔrɔba ninnu de jɔ kalanko ministeriya kalifalenba muso la kalanko ministeriya kalifalenba muso la madame Sidibe Dedo Ousmane général Bebel ka su koɲaw bɛɛ kɛra kunun sɔgɔma école de la gendarmerie la ka bonyala segin kama ka da ka gendarme de tun don bonyala segin kɛra ma ye an fana bɛ fara u kan gendarme kan gendarmerie directeur général Menkoro Jakite général ka duwawu kɛ ala ka dayɔrɔ sumaya ala ka dayɔrɔ sumaya ala k'a fara silamɛ su kan maaw ka kuma cɛ dumanba ala ka yafa ma a fɔra si mun na ala ko fara denw kan a fatura k'a to a san 70 ni san 3 y'a ye o tuma an fana ka fara radio ɲɛta ɲɛma ani radio ɲɛta baarakɛla bɛɛ lajɛlen ka duwawu kɛ gendarmerie maaw bɛɛ lajɛlen ye ala ka Sulemani ala ka jigiyɔrɔ ɲa ala ka u mɛn ka saraka bɔ a ye an ɲafara ma k'a fɔ madame Sidibe fana ye ko ala ka limanaya d'a ma ministre kɔni ala ka limanaya d'a ma ala ka limanaya d'a ma mana arajo ɲɛtaga yo n'aw mana ko n'aw mana ɲɛta jama ko do n'aw mana ko n'aw mana dɔnkibaru kuma sera n'aw mana ko n'aw mana tiɲɛ di kunun dɔ do n'aw mana ko n'aw mana arajo ɲɛtaga la n'aw mana ko n'aw mana jama bɛɛ sigilen do n'aw mana ko n'aw mana lamɛnbaa jama sigilen bɛ n'aw mana ko faw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka faw ka na ko n'aw mana ka arajo tɛ kuma bi n'aw mana ne k'aw ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye k'aw ka na ko k'aw ka na tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an mana ko aw ka na tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw mana n'aw mana nafa tɛ nkalon na tun n'aw mana ko a ye na tiɲɛ k'a fɔ jama ye n'aw ka na jamanadenw ni min bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɛta ta ko n'i bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛtaga ta n'i y'o jɛ ko n'i bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛtaga ta n'i y'o jɛ aw nana arajo ɲɛtaga yo aw nana jama bɛ sewara Abdou Ouattara Ibrahim Jalotu i b'a dɔn Mali Musa ka fanga waati an ka sanfɛ kɛlɛkɛla armée de l'air ale dilanna san 1976 1976 kosɛbɛ o yɛrɛ de don y'a faamu a chef d'état-major tun ye Mamadu Dukure ye y'a faamu avion baden tun bɛ anw bolo MiG 21 a caman an ka pilote tun ka ca Aimé Christophe ninnu b'a la Mamadu Togola ninnu b'a la Fako Kɔnɛw b'a la nin bɛɛ armée de l'air avion bololaw de Miki Dra i ma deli ka tɔgɔ mɛn Miki Dra Mali Burkina ale de tasuma lamaga Miki Dra ala ka hinɛ a la a banna Miki Dra ninnu ani Goita ninnu avion pilote baw mun ka avion de la ka bin Ntomorobugu Kuluba kɛrɛfɛla in na y'a faamu a caman ba hari Wage an ce n ko pilote d'hélicoptère de don kosɛbɛ a y'a ka formation kɛ Moscou de o hari Bandaw mun filɛ nin ye ko Bandaw ye pilote d'hélicoptère de olu caman ba de tun b'an ka armée de l'air la nka fɛnkɔrɔ ka ɲi warasu ye bi denmisɛnninw n'i y'a ye ninnu bɛ yen bi dɔw de ye baara kɛ k'a bila e ni avion technicien dɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ kosɛbɛ o ye jɔn ye Ibrahim Jalotu Bobo Traoré ale ye kɛlɛkɛcɛ kɔrɔ ye maa min don a ye cɛsiri kɛ jamana ye a ye ɲɛfɔli kɛ an ye kunungo kɛlɛkɛcɛw ani bitaw u bɛ cogo di a ye ka kɔrɔfɔ la ko kunungo kɛlɛkɛcɛw ani bitaw a ko danfaraba t'u ni ɲɔgɔn cɛ dɛ ko politiciens de nana don armée tiɲɛ o tiɲɛ politiciens de ye armée k'an ka armement minɛ ka taa feere suguni kura la k'a bɛɛ tigɛ Abdou an kana segin nin kuma fɔ la dɛ an ka taa ayiwa o tɛmɛnen kɔfɛ a ko fana min ye avion batterie ye ka charger Mali kɔnɔ o appareil o dɔnbagaba o tun y'ale de ye a taara kalan kɛ Irisi jamana kan kosɛbɛ min yɛrɛ ye ne dabali ban nin fɛn n'u ɲininka u b'a sɔrɔ u bɛɛ taara kalan kɛ Irisi bɛɛ taara Irisi ne m'o fɔ ye yan u ma taa Faransi fo Irisi
Allahu akbar. Ko mɔgɔ b'i ka doni sigi ntolen kun wa mɔgɔ bɛ taa i ka formation kɛ faransi ya e ma y'an ka professeur fɛn o fɛn taara ka formation kɛ faransi a bɛɛ kalaban ci Iram Jalachu a ye o kɔrɔfɔ dɔ ɲɛfɔ an ye ka sanga ni yɛrɛmahɔrɔnya finitigirilakaw u ka ta ko 61 na ye min bɔra o seerew la an ka lamɛn. Ne major d'aviation Bobo Traoré à la retraite. Ayiwa e ye kɛlɛkɛcɛ kɔrɔ ye i bɛ sɛgɛlafiɲɛbɔ la an bɛ fɛ ka ɲininkali tɛngu i la Traoré an bɛ fɛ ka dɔn kunungo kɛlɛkɛcɛw Modibo Keita Musa Traoré ka kɛlɛkɛcɛw ani bitaw a bɛ cogo di? N b'a fɔ a bɛɛ kelen ye mun na an bɛɛ ta ka kalan kelen de b'an bɛɛ lajɛlen kun mais Mali tiɲɛna cogo min marabagaw bolo o de donna fɔ armée kɔnɔ parce que u kan ka former ni formation fɛn dɔw ye o minɛnw tɛ yen donc ni minɛnw tɛ yen est ce que u bɛ se ka former a ka gɛlɛn o fɔlɔ ye filanan u kan ka bila ka taa kalan minnu kɛ o kalan wari o bɛ mago gɛrɛ ɲala olu ye u ma kalan donc o kalan dɔw bɛ yen techniquement u kan ka bila ka taa jamana kɔ kan minɛn minnu b'a bolo ka t'o kalan kɛ n'o mɔgɔ tɛ yen don n b'a musali da ne taara Kati ka taa dépannage kɛ Kati ne armelaire mɔgɔ ye ka taa dépannage kɛ Kati GAM na o kan ka kɛ wa sɔrɔsiw ma tiɲɛ dɛ jamana marabagaw de tiɲɛna u ye jamana tiɲɛ quoi fan bɛɛ fɛ donc défaut u la défaut bɛ marabagaw fana la marabagaw la cogo di den minnu bɛ yen n'o ma mago ɲɛ u ye du kɔnɔ u b'o ta ko ka tɔgɔ o fili sɔrɔsiya la Allahu akbar sɔrɔsiya ye dépositoire ya ni min tiɲɛna bolo olu di sɔrɔsiw ma ɲɛli bɛ yen wa a ma nɔgɔ donc o ye tiɲɛli kɛ fan bɛɛ fɛ n'o tɛ cɛ galen tɔ tun bɛ Charles fo depuis natɔla a b'a f'i ye ko e tɛ sɔrɔsi ye e tɛ taa o bɛɛ talen don cogo dɔ la politique mɔgɔw fɛ o ye jamana ci fan bɛɛ fɛ donc an b'o de degun kɔnɔ ayiwa min ye kɛlɛkɛminɛnko ye fɔlɔ an ka jamana kɛlɛkɛminɛnw an b'a jigiya k'a fɔ an yɛrɛ ka denmisɛnniya la waati dɔ la an tun b'a mɛn mbigi dɔw tun bɛ Mali bolo n'a tɛmɛna f'i yɛrɛ bɛ yɛrɛ nka bi kɛlɛkɛminɛnw ani fɔlɔtaw a koɲɛw bɛ cogo di? Tana sigaw rɔ n ye o de fɛn sɛbɛn yɛrɛ k'a di Faransi mun ban pionnier ma Faransi de an ka migininw tiɲɛ o cogo di? armée ga kɔrɔ gundo tɛ tuguni parce que n y'a sɛbɛn k'a di a dira structure ninnu bɛɛ ma o b'a sɔrɔ ninnu kɔni mana o b'a sɔrɔ IBK bɛ fanga la bi ne bila n ka fɛn na o n ko u bɛ Faransi an ka kɛlɛkɛminɛnw tiɲɛ o k'a réparer u y'a tiɲɛ cogo di? K'a saboter donc armée française au lieu que u ka taa bivaguer yɔrɔ dɔ la u m'o kɛ dɛ u taara cantonner ni troupe bɛ kan kɔnɔna la a bɛ fɔ ma ko cantonnement donc u taara cantonner armée kɔnɔna la k'an ka kɛlɛkɛminɛnw tiɲɛ k'a lajɛ kɛ u ye armée tiɲɛ fan bɛɛ fɛ maintenant ka sɔrɔ ka a turu ta k'a da sɔrɔsiw kun n bɛ musali da commandant Mamadu Goyita Amdalayi ka den don a ko ni min tɛ se ka avion boli su fɛ min k'i ni boli su fɛ n'i ka diplôme da o kɔrɔ ko e sen t'a la donc kumana musali la olu ka sɛbɛnni kɛ i n'a fɔ sankulukan su fɛ ka gawo kɛ ten Faransi de ko yɔrɔ la ko le Mali devient un danger pour la sous-région depuis yɔrɔ la daminɛna o en tout cas désarmement daminɛna depuis yɔrɔ la donc an b'o de degun kɔnɔ mais il s'agit maintenant ka formation technique formation tactique u bɛɛ lajɛlen ka waleya i n'a fɔ kɛlɛkɛminɛnw ka formation technique olu la o ni sɔrɔsiya yɛrɛ tagabolo la ka o formation waleya k'a ɲɛ très bien pour que armée ka a yɛrɛ sɔrɔ quoi. Bobo Traoré an ka waati tɛmɛna ni an ka jamana kɛlɛkɛcɛw ye an ni an gɛrɛfɛ jamanaw a kun tɛ sanga an n'u ni ɲɔgɔn cɛ nka bi an b'a ye k'a fɔ o ko in a bɛ ka lasegin ka na dɔɔni-dɔɔni e yɛrɛ fɛlɛta ye mun ye o la ka sabu kɛ waati tɛmɛna san 5 ka kɔnniɲɛ walima san 10 ka kɔnniɲɛ an ka kɛlɛkɛcɛw u tun bɛ degun kɔnɔ kojugu nka bi an b'a ye k'a fɔ yɛlɛma dɔɔni bɛ ka don u bɛ ka sebaya sɔrɔ e yɛrɛ fɛ mun de bɛ ka na ni o waleyaw ye? fasoden ɲumanya bɛ ka na jamana ɲɛmɔgɔw dusukun na a bɛ ka na u tagabolo la n bɔra ka radio so in na siɲɛ caman donc y'a jira k'a fɔ kɛlɛkɛminɛnw tiɲɛli kɔni c'est comme i ye jamana kantigɛ o ye tiɲɛ kɛlɛkɛminɛn t'e bolo se b'i ye wa se t'i ye i tɛ se ka foyi kɛ e ni sɔrɔsikɛ différence mun ye marifa tɛ wa ni marifa tɛ yen nɔ o kɔrɔ ko donc mɔgɔw kuma ka gɛlɛn parce que marifa tɛ an bɛ min b'an bolo k'a ci pɛpɛpɛ o tɛ marifa ye o Mali tun armele cogo min Irisiw ka président ye tigɛ di Musa Traoré ma ko bi ta kɔfɛ malobaliya tɛ k'i la donc mɔgɔ min ye maaba ye i n'a fɔ denmisɛnninw ka ɲɛmɔgɔba est-ce que u b'u k'a kan a tɛ sɔn donc Mali tun ye ten de bon Mali bɛ mɔgɔ ladi de Mali t'i kɛ mɔgɔ kan Mali tun ye jamana de kosɛbɛ min armele ka s'a dan na a tɛ mɔgɔ si ka kɛlɛɲɔgɔnya souhaité parce que a b'a dɔn balawu min b'a la kosɛbɛ
ayiwa nka n'i ye baara ta k'a lajɛ sisan maa caman ka kɔrɔfɔw la u ko n'i ko lakana ka sabati fo kɛlɛkɛcɛw u ka jɛnsɛ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nka an ka jamanaw kɛlɛkɛcɛw ninnu e yɛrɛ fɛ u ka yɛlɛma minnu bɛ ka don u ka koɲɛw la u bɛ ka taa dɔɔnin cogo min na mun de kan ka kɛ walasa u ka se ka jamana yɛrɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen labɔ lakana ka se ka sabati ka ɲɛ. bon fantan naani labɔli o t'a a ɲɛ ye quoi i bɛ taa avec sûreté i ye yɔrɔ min minɛ i k'a dɔn k'a fɔ fosi gɛrɛ tɛna dankari kɛ o la tuguni o bɛ e ka yɔrɔ minɛlen kɔnɔna la progressivement o bɛ yɔrɔ min minɛ o kɔrɔ kɔni ko molobaliya tɛna k'o yɔrɔ la tuguni o ye kɛlɛkɛminɛw tɛ o de nana ni jugu sugu bɛɛ donni ye mali dugukolo kan o de gɛlɛyara kojugu n'o tɛ waati min na ni u ye jadisi ninnu gɛn tile 6 o y'a sɔrɔ faransi sera fɔ kidali o ye dɔw ladon ka na ko rebelliw ka dɔw ladon ko jadisiw ka dɔw ladon ko terrorisiw an tɛ nin si dɔn o balaw t'an ni mɔgɔ tɛ an ka degun tɛ sela mɔgɔ ma i bɛna mun terroriste ya k'an fɛ yan donc a bɛ ko dilalenw de kosɛbɛ tubabuw ka ko dilalen don vraiment min y'an tɔɲɔ kojugu quoi ayiwa nka min ye an ka kɛlɛ in ye n'i y'a ta k'a lajɛ diɲɛ kɛlɛbancɛw bɛɛ bɛ an fɛ yan nka o bɛɛ n'a ta kɛlɛ ma se ka ban nka nin kalo damadamani na kɔni yɛlɛma bɛ ka don a koɲɛw la i bɛ mun fɔ o la olu nana de dɔrɔn pour que ka dɔw de ka intérêt défend nakun t'u la général Lasana Conté ala ka hinɛ la waati min na n'u ko k'u bɛ taa ka jamana kan k'u ka wari d'a ma a ka denmisɛnw recruter k'u don sɔrɔsiya la pour faire face à l'ennemi o ma don a ka dugukolo kan bon u bɛna waati min na maliyɛn caman y'a décrier ko ninnu kana na kun t'u la kosɛbɛ o ye tiɲɛ donc depuis ne bɛ sɔrɔsiya la ne ko ko u bɛ fɛn min de la ko mɔgɔw ka taa mission humanitaire la n ko n tɛ taa ne t'a fɛ parce que u bɛna an ka jamana kɔnɔ don dɔ programmation de don donc u ka cili tun sera Mali ma mais Mali tɛ se ci la Mali ye dɔw jamana ye n'o ye papier min sɛbɛn kɔsa in na n y'o de fɔ ko Mali ye kodɔn jamana ye Mali ye barika jamana ye Mali ye yɛrɛdɔn jamana ye a bɛ mɔgɔ gɛrɛ fana dɔn bonya ni karama jamana ye Mali ye donc n'i m'a ta an ka dabada la ala b'i malo ayiwa Bobo Traoré an ka finitigilakaw u ka yɛrɛma hɔrɔnya ta ko 61 na o ɲɛnajɛ kɛra an ka jamana kɔnɔ alamisadon n'i y'a ta k'a lajɛ ka daminɛ san 1961 ka na se bi la san 61 an ka finitigilakaw ka yɛrɛma hɔrɔnya e bɛ se ka mun de fɔ ka sanga ni o waleyaw ye n b'a fɔ alihamudulilayi parce que salon ta o y'a sɔrɔ juru jalen don an kan na o ɲinan ta o y'a sɔrɔ juru foninen don dɛ tabarikala juru foninen don min nimisa bɛnna ko n ma se ka fɛn kɛ ka bɛn n'a ye fiyewu n tun b'a fɛ ka acte dɔw kɛ ka bɛn n'a ye minnu daminɛna mais o ma se ka concrétiser ka bɛn n'a ye n fana tun ka sɔrɔ kɛnɛ kan ni n ka cɛdenw mais an ka foli bɛ an ka armée ye o bɛ ka taa cogo min danaya b'a la mais minɛn minnu b'a jɛ halisa an b'o dɔn o fana b'o dɔn an tɛna da don o la o secrets ye minɛn minnu b'a jɛ an bɛɛ b'o dɔn parce que n'i ye Syrie jateminɛ i b'a sɔrɔ avion minnu tun bɛ ka baara kɛ Syrie olu tɛ hélico bɛ baara kɛ o tiɲɛ ye mais fɛn wɛrɛw kan ka baara kɛ min tɛ hélico ye ni Ala ka diɲɛ n b'a dɔn o tulo bɛ n na u na fɛɛrɛ ɲini halisa olu la sabati olu ka sabati o Mali bɔlen jɔnya jugu kɔnɔ inshallah ayiwa Bobo Traoré e yɛrɛ ye kɛlɛkɛcɛ kɔrɔ ye an bɛ fɛ ka dɔn e yɛrɛ ka kɛlɛkɛcɛya a baaraw a daminɛna waati jumɛn na ani i ka taa siraw i tɛmɛna sira jumɛnw fɛ fo kana se sɛgɛlafiɲɛbɔ ma bon ne donna armée la en 1979 donc ne ka parcours an bɛ dɔ de fɔ a la an tɛ se ka kosɛbɛ a bɛ dɔɔni fɔ an ye o la an bɛ dɔɔni de fɔ a la donc ne donna armée la en 1979 en 82 an taara formation kɛ Russie la o y'a sɔrɔ n bɛ Sebenikɔrɔ donc alhamdulilah ni minɛn minnu bɔra ni aw segintɔla fɛn dɔw bɛna bolo minnu nana n bolo fototalanw ni ballon b'o la n ye min di n ka dugu denw ma Sebenikɔrɔ i ka technicien yɛrɛ o kɔrɔkɛ olu ye n ka mɔgɔ formé de solidarité avec le peuple opprimé de l'Afrique du Sud le Mandela Athletic Club de Sebenikɔrɔ o formera n y'o de di dugudenw ma u ka o équipe formé donc ne
première classe sera très rapidement en 1980, janvier 1983. On a unité là, ni marqué commandant d'unité qui a plan d'oeil. Était fait sera quoi, était première classe sera. Mais ne m'a cliqué l'inque plan d'oeil là. Baradi adma. Donc ne de blala ka batterie chargeur là pour que ka avion batterie ou suit charge là. Ou manata coron fait là avion te met degun sera batterie. Nous est plein que batterie c'est ça avion will tourner. Donc depuis blala in 2 en 82 degun sera là. Tabarikala. Donc il première classe sera là très rapidement. Au mois de janvier 1983. Avec la canton Russie Jamanaka. Donc, on proposera mais nomination canton Russie Jamanaka. On est des follow militaires du rang. Adam la caporal chef ma sani la pourute recruté. Moi va faire la pour recruter de kodo. Ne des follow médaille soro armée de l'air là. Tabarikala. Le caporal Bobo et ses hommes. La médaille du mérite militaire. Sorasia Mina Meskidi Yafa Teo Sigatala. La médaille du mérite militaire. Il est sur la CIA et Fembegaka. Au coffre, il y a une médaille de restaurant. Ou médaille de campagne. Il y a CAT1 qui est très facilement 9e de ma formation. CAT2 qui est 3e de ma formation. CIA qui est major du test de présélection. Quand là, brevet d'arme numéro 2 qui est avec une moyenne de 18,600 à la sortie. Major de ma formation. Donc, en électromécanique. Donc, on a bara benindo électromécanicien de ma avion. Ayiwa mi yanga keleke chauka kunyai kele do temena nga jamana kono isi ndora ulula wa. Netara en 1990 le 14 juillet 90 antara Gao. Allah akbar. Dans antara Gao un avion batterie tout me chargé à Segna de là. Donc avion batterie chargé au bali à Segna là. Ni de nodo. Ni chakoroba mi to me fo ba chargé ko vie chemoko jara. Am dalay faragu drone rola ay ñoy rebobiner ka rola kale de tumer me batterie chargé o a ñeyo afo o jara ke ne de kera sababu ya akana tatuguni parce que donia mbele la armée batterie ma ngata chargé dugu ko Allahu akbar. Donc ngo ne de abali ne de batterie chargé l'ambulance singa mi mi se ka anga batterie chargé sur place ko sebe. Donc o batterie chargé l'on be tienen ko fe ne bulo o tiena quoi mais degun seruma o de kama ko anga deun na mara quoi an kana denw ta ten k'u don sɔrɔsiya la kosɛbɛ u ye degun se batterie chargeur ma n y'a fɔ chef d'état major yan ko n bɛ taa lajɛ ko batterie bɛ ka charger dugu kɔnɔ donc ko n bɛ taa lajɛ n'a sɔrɔ défaut min bɛ charger la n ka se k'a dépanner n taara sɔrɔ a si tɛ yen donc yɔrɔ min bɛ n ye kelen dilan k'o bila yen an ye 24 heures dɔrɔn de kɛ yen n ye batterie chargeur kelen bila ka dilan k'o d'u ma ka tila ka noyau kelen ta ka na n'o ye k'o fana labɛn ka t'o ye ka t'o batterie chargeur 2 o de tun b'o bolo yen donc jugu doni min kɛra sisan o de kɛra sababu ye ka o batterie chargeur taɲa kosɛbɛ. donc 20 janvier la n ko n tun b'a fɛ ka évoluer ni min ye n tun b'a fɛ a chargeur ma ban quoi n b'a kan a ma ban parce que n ye renseignement min sɔrɔ n'a kan ka avion batterie charger a kan ka perfectionner kosɛbɛ ka tɛmɛ mobili taw kan quoi don ne don kan ka sɔrɔ a la min tɛ mobili taw dɔrɔn ye awɔ donc n ma tila la n b'a kan ni Ala sɔnna n b'a fɛ sani le 6 février tɛ n k'a labɛn ka ban pewu le 6 février o armée ka anniversaire ye kosɛbɛ. o ni n ye formation kɛ yɔrɔ min Banangoro ni fɛn dɔ don n'a fɔ ko ninnu nalen ko an bɛ ka giru kɔnɔ o tɛ ninnu de b'an kɔ sisan parce que an ye layidu fɛn o fɛn ta ko n'u o de ka kan jamanadenw de bɛ k'o k'u ye kosɛbɛ. donc Banangoro fana n y'a ye ko batterie li minnu mana kari ye o ni batterie service batterie degun bɛ sɔrɔ o la fo a ka dɔn k'a fɔ ko armée technicien dɔ tɛmɛna yen fɛ voilà. Ayiwa min ye i ka sɛgɛlafiɲɛbɔ ye o taara i taara sɛgɛlafiɲɛbɔ la waati jumɛn? Ne taara sɛgɛlafiɲɛbɔ la en décembre 2017 k'a daminɛ o la ka se bi ma jamana yɛrɛ mako jɔra i ma k'i wele k'i bila baara dɔ la wa? aw mako jɔra n na ne taara batterie chargeur min bɛ yen ne taara ka taga don ka a dépanner n y'a dépanner ka bɔ n ka foli bɛ commandant base ye an tɛ ɲɔgɔn dɔn mais n'a ma ɲɔgɔn ye quoi kosɛbɛ. mais a ka waleya o b'a to n b'a fɔ siga t'a la a ko kana nin baarabaden kɛ ka i kɔ don ka taa ten i ma fɛn ɲini i ma fɛn demander fosi
a fana ye wari dɔ don bolola ko ka taa di ne ma. An b'a fɔ k'a barika. Ka taa ka ne fana ko ɲuman dɔn dɛ. Tabarikala. N b'a fɔ n'a ka fɛn na. Kosɛbɛ. Mais n ka service kɔnɔna la n ka congé dɔ sen fɛ. Parce que an ye pionnier de ye. Pionnier sɔrɔsi. A faamuya o cogo la quoi. Kosɛbɛ. Dɔ ye an ka appareil bila la panne na dɔ y'a devis kɛ. 12,000. U taara nɔfɛ so o y'a sɔrɔ ma taa retraite la fɔlɔ. Ne nana ka devis kɛ. Dɔrɔmɛ 60. Allahu akbar. Donc mago tun bɛ pili 2 de la. O charbon k'o bɔ a kɔnɔ. Ka sigi ka baara kɛ n'o ye. Allahu akbar. Donc 12,000 ni dɔrɔmɛ 60. Est-ce que o ye kelen ye? Kelen tɛ. Donc n y'a dépanner très facilement. An ka fɛn bɛɛ jamana ko. Jamana kanu. Jamana den ɲumanya. Donc n t'a fɛ ka dɔ lamɛn i jɔ ka kun tigɛ. Ko n ye farafin ye le premier africain. Farafin fɔlɔ min y'a décidé ka taa retraite la k'a sɔrɔ a ma fosi k'a yɛrɛ ye. Allahu akbar. A ye sɔrɔsiw kanu dɛ. Ne fɔlɔ de ye batterie chargement dilan Mali la min bɛ batterie 30 ta. Donc o kɛra en 1989. Allahu akbar. Rusikɛ yɛrɛ ta tun ye appareil min ye n'a y'a fili k'a tiɲɛna. N y'a ta de k'a récupérer. Rusikɛ de k'o sen fɛ ko u k'u juraja k'an bila ka taa kalan gɛrɛ kɛ. A fɔra minnu ye. O de la i taara kalan kɛ Irisi. Non ma taa. O tun ye kalan gɛrɛ de ye ko kalan gɛrɛ. Ko n bɛ nafa ɲɛ jamana ye don dɔ. Donc ne ko ne taara kalan gɛrɛ kɛ n ma kalan gɛrɛ kɛ. N y'a lajɛ les compresseurs de la Somiex. O tila bɛɛ ka o waati la activité 2 de tun bɛ batterie chargée ni batterie chargée ani soudeli ni pneu collé. O b'o tila bɛɛ ka batterie chargée lan bɔra ne ka so. Allahu akbar. Wari b'i kun wari t'i kun b'a dilan k'a d'i ma. I bɛ baara kɛ k'a sara. Kosɛbɛ. Donc wari juru bɛ minnu na juruw tɛ ne yafar'u kɔ. A tabarikala. Million camanw don dɛ mais ne juruw tɛ quoi. N y'a fɔ ko n tɛ fosi kɛ n yɛrɛ ye fo retraité. Farafin fɔlɔ min y'a kɛ o ne ye. Tabarikala. Le pionnier militaire. Kosɛbɛ. Donc denmisɛn caman ka bɔ Kayi fɔ Aguelhok. Aguelhok minɛna o y'a sɔrɔ ne appareil livré. Soudeur minnu bɛ yen u tun bɛ kan portes yɛrɛ de kan. Ne ye appareil livré u ma. U ye ne wele ko jugu ye dankari kɛ appareil la. Allahu akbar. Donc ko sani ka to ne ka appareil ka se u taara dɔ san Algérie. Ne t'a nalen Algérie t'a bilara kɛrɛfɛ. Allahu akbar. Donc u tun bɛ ka baara kɛ ne t'a la. Ne sera Joyila denmisɛnninw ko est ce que ne appareil min dilan ka d'u ma est ce que tubabuw bɛ se ka ɲɔgɔnna dilan. N ka y'a ye tubabuw de la. Kosɛbɛ. Ne min dilan ka d'i ma ni tubabuw y'a dilan i tɛ se k'a san. Tabarikala. Buguni bɛ ten. Fana bɛ ten. Ɲɔnɔ bɛ ten. Kosɛbɛ. Ne tun tɛ balo san. N tun tɛ sɔrɔsiw ka balo dun. Kosɛbɛ. Ne ka balo tun bɛ bɔ ɲɔnɔ de ka na. Allahu akbar. Donc Aguelhok ta o n y'a fɔ ye n ko jugu ye dankari kɛ mɔgɔ min na ne ka juru t'i la o kan. Kosɛbɛ. Ne yafara o wari kɔ. Tabarikala. O ala yɛrɛ ka baara ye. Inshallah an sera baro kuncɛ yɔrɔ la ka kuma in bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka a kuncɛ dakuruɲɛ kelen ka sanga ni finitigilakaw ka yɛrɛma hɔrɔnya ta ko 61 na ye e yɛrɛ min ye kɛlɛkɛcɛ kɔrɔ ye n'i bɛ sɛgɛlafiɲɛbɔ la bi dakuruɲɛ 2 f'an ye ka kuma kuncɛ. N ka foli bɛ Mali sɔrɔsiw bɛɛ lajɛlen ye minnu bɛ retraite la o ni minnu bɛ activité la Mali finitigi bɛɛ. Parce que an ka formation ne bɛ n waso bi ne mago tɛ fosi la. Kosɛbɛ. Ne connaissance technique min sɔrɔ armée la o b'a to ne ka se ka o min complétera n bɛnkɛ fɛ n'o Madi Ganda Keita o min y'o compléter ni moyen ye pour que n ka se ka installer n ka foli bɛ o ye. Kosɛbɛ. Donc o b'a to ne fana ye mɔgɔ min dɛmɛ n ka dɛmɛ sera mɔgɔ min ma mɔgɔ ba ko don dɛ. O ye tiɲɛ. Donc mais pour que k'o kɛ fo dɔ k'i dɛmɛ fɔlɔ. I ka connaissance i ka se k'a exploiter. Kosɛbɛ. Donc ne ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye. N ka foli bɛ colonel major Madi Seydou Touré ye. Minnu y'an ka formation dafa. Diyagoya kalan min bɛ kɛ compagnie kɔnɔna la. Kosɛbɛ. O de b'a to an bɛ connaissance a bɛ dafa. Kosɛbɛ. An ma sigi. Donc ne ye batterie dilan usine kɛ. Ne bɛ batterie chargeur ni soudelilikɛlanw ne b'olu dilan ka bɔ Kayi fɔ Aguelhok o ne ka domaine ye. Kosɛbɛ. Voilà. Donc ne ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye si diya ni kɛnɛya ni hɛrɛ a b'an dama masa bolo Ala ko kalifa n'aw ma. Ami. O ni radio so ni baarakɛla bɛɛ lajɛlen n'a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen. Kosɛbɛ. O n'a promoteur an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye. Inshallah. Merci an b'i fo. Merci. Kulubali i ka teli bi dɛ yanni min. N bɛ taa agence Koba Voyage la. Koba Voyage